Nasaihul Ibad Sulasi Maqalat 24 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatur rabi'atu wal asyruna lan utai maqalah kang kaping 4 lan 20 anin Nabi sallallahu alaihi wasallam saking Nabi sallallahu alaihi wasallam an kharaja min zullil ma'siyati ila izzit ta'ati sing sapa-sapa metu ya si wong min zullil ma'siyati saking kehinaan kemaksiatan ila izzit ta'ati maring kemuliaan ketaatan wa hadza lan utai khilafat iku mim idofati sifatil mausuf saking idofataken sifat pada mausuf ae tegese mantarokal ma'siyata allati tusayyiruhu dzalilan sing sapa-sapa ninggal ya si wong ing kemaksiatan kang andadikaken ya kemaksiatan hu ing si wong dzalilan iku hina wa amila lan ngamal ya si wong at-ta'ata ing taat allati tusayyiruhu azizan kang andadikaken ya taat hu ing si wong azizan mulia atau ing mulia rafata A'tahullahu ta'ala maka ngawahi ing si wong sapa wa ta'ala talata sifatin mahmudatin ing telu pira-pira sifat kang den puji. Pertama agnahullahu ta'ala min ghairi malin penyugiaken hu ing siman sapa wa ta'ala min ghairi malin saking orana harta yunfikuhu kang nafkahaken ya si wong hu ing mal bal balikanta bisukuni kolbihi kelawan tenang hatine si wong. Wa ayyadahu lan nguwataken ya Allahu ing si wong ay qawahu tegese nguwataken Allahu ing si wong min ghairi jundin saking oranana bala tentara ay asakir yu'inunahu bal bikuwatillahi ta'ala tegese pira-pira askar kang nolong ya syakir hu ing si wong balikanta bikuwatillah kelawan kekuatan Allah Ta'ala wa azzahu lan ngemuliaken ya si wong ya Allahu ing si wong ghalabahu ala aduwi tegese ngelindihaken ya Allahu ing si wong ala aduwi ngatasé musuhe si wong min ghairi asyiratin saking oranana asyirah tu keluarga mana ay jamaatin tegese jamaah yu'asyirunahu kang muasyarah kang bergaul ya si jamaah ing si wong bal binasrillahi ta'ala balikanta kelawan pertolongan Allah Ta'ala. Makalah yang ke-24 dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kata Nabi, barang siapa yang keluar dari kehinaan kemaksiatan kepada kemuliaan taat. Ini mengidofatkan zulil maksiat itu mengidofatkan sifat pada mausuf maksiat allati tusayyiru dzalilan. Barang siapa yang meninggalkan kemaksiatan yang namanya maksiat kan yang bisa menyebabkan dia hina dan mengamalkan taat yang namanya taat bisa membuat menjadikan dia jadi mulia. Barang siapa orang yang meninggalkan kemaksiatan dan mengerjakan ketaatan, itu Allah berikan orang tersebut 3 sifat-sifat yang terpuji. Pertama apa? Aghnahullahu ta'ala min ghairi malin. Allah kayakan dia tanpa harta. Jadi ketika orang meninggalkan kemaksiatan dan mengerjakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu Allah kayain tanpa harta. Dan yang namanya harta ketika dinafkahin itu kan jadi kayak orang kaya, no.
Cuman dengan apa? Bal bisukuni kolbihi, dikayain nama Allah dengan ketenangan hatinya. Jadi kalau orang meninggalkan kemaksiatan dan mengerjakan taat, itu Allah kayain dengan ketenangan hati, walaupun dia tanpa harta. Iya laka hartanya ge, nggak punya harta ge, itu dengan tenang hatinya, itu bisa, ya membuat orang lain bahagia. Iwong kan kalau orang yang tenang hatinya membuat orang lain enak. Gitu. Kalau hatinya gundah gulana mah, tuh ngelihat mukanya gitu pusing kita. Jadi ketika orang menjauhkan kemaksiatan nama Allah dan mengerjakan ketaatan kepada Allah, itu Allah berikan kekayaan tanpa harta. Melainkan dengan sukunil qalbi. Sebab kata Rasulullah kan laisal ginaan kasratil arad. Yang namanya kekayaan bukan banyaknya harta benda, walakinnal gina gina nafas. Yang namanya kaya ketika kaya hati dan jiwa kita. Tenang. Yang kedua, sifat mahmudanya ketika orang meninggalkan kemaksiatan dan mengerjakan ketaatan nama Allah, itu wa ayyadahu min ghairi jundin. Allah kuatkan ia tanpa bala tentara. Itu enggak kudu jadi pemimpin batalion, enggak kudu jadi, enggak. Ketika orang taat sama Allah dan menjauhkan kemaksiatan, itu Allah kuatkan dia dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Langsung yang ngasih kekuatannya Allah. Kalau orang benar-benar meninggalkan kemaksiatan dan mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Yang ketiga, wa'azzahu min ghairi ashiratin, dan Allah muliakan dan Allah kuat benar-benar gagah perkasakan dia tanpa ada asyirah. Asyirah itu ada jamaah, walaupun dewekan baik, wong ari bener-bener taat ning Allah lan ngejauhin maksiat, itu Allah wala bawala dui, Allah kalahkan musuh-musuhnya tanpa ada jamaah. Bal binasrillahi subhanahu wa ta'ala, melainkan dengan pertolongan Allah. Jadi orang taat sama Allah dan ngejauhin kemaksiatan, itu Allah benar-benar kuatkan, Allah muliakan, dan Allah kayakan tanpa harta, tanpa bala tentara, iya tanpa askar, dan tanpa asyirah, tanpa jamaah. Kalau orang benar-benar tarokal maksiyah, iya, dan amilat ta'ah lillahi wa li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Itu kemudian kudu yakin itu kata Rasul. Belajar. Sebab yang namanya kemaksiatan emang tuh sayyiru zalilan. Membuat jadi hina. Taat itu tuh sayyiru aziza. Jadi kalau pengen kaya tanpa harta, kudu taat sama Allah dan jauhin kemaksiatan. Kalau pengen kuat tanpa bala tentara, gitu. Ya kudu taat sama Allah dan kudu ngejauhin kemaksiatan. Kalau pengen benar-benar gagah perkasa bisa mengalahkan segala musuhnya tanpa ada jamaah, itu kudu benar-benar taat kepada Allah dan menjauhkan kemaksiatan. Jadi semuanya ntar Allah yang nolong. Binasrillah yang suruh mayyasha wal azizur. Jadi pakai ini kan bukan, iya bukan sekedar cuam-cuam mulut. Man khoroja min dhullil ma'siyah ila izzit ta'ah agnahu Allahu ta'ala min ghairi malin wa azzahu min ghairi asyiratin. Tapi benar-benar kita pakai, benar-benar kita jauhin kemaksiatan dan kerjakan ketaatan kepada Allah dan Rasul. Wal maqalatul khamisah wal ishrun wallahu a'lam.